हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने एबे सिटी एग्जाम रे ज्योग्राफी रो आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहा कि आपण मानको पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताले वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना ए टाइप रो क्वेश्चन ही प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची। आपण माने जदि प्रतिदिन ए भली वीडियो देखिबा को चाहउचंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जहाँ फल नेक्स्ट वीडियो जो भी अपडेट हो आपने जानीपारे और आपन एग्जाम प्रिपरेशन हो पारे। एवं ये क्लास आमर आउ एक स्पेशल क्लास विषय जनइबी जो थे आपने कम समय बहुत अधिक प्रिपरेशन हो एग्जाम सक्सेस पाइपर। तेरे कौन रही डिटेल्स चलतु जाना। तो आज फास्ट क्वेश्चन देखो कौन रही जहाँकि एक नंबर क्वेश्चन रही मालिकाना दृष्टि निम्नोक्त केउं संबलटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न घरबाड़ी श्मशान चारणभूमि खेल पड़िया। तो यार राइट आंसर होउची ऑप्शन ए घरबाड़ी। केउं प्रकार अरण्य सर्वाधिक व्यवहृत निरक्षीय सरलवर्गीय कंटाबुदा जुआरिया। राइट आंसर ऑप्शन बी सरलवर्गीय। मुख्य वन्यप्राणी दृष्टि केउं जातीय उद्यानटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न कान्हा मानस शिमिलीपाल वायनाड। राइट आंसर ऑप्शन डी वायनाड। निम्नरे दिया जाइथिबा प्रत्येक खनि सह संपर्कित खनिज को जोड़ी प्रदत्त सारणी मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछ। खनि खनिज एटा देखंतु भल भाव कौन कौन डिटेल्स दिया जाइछि जौहार जादूगुड़ा जोड़ा कटनी खनिजर रही तंबा सीसा चूनपथर मांगानिज यूरानियम। ठारे ऑप्शन गुड़िक दि जाइछि एबीसीडी ऑप्शन गुड़िक भल भाव देखि दियंतु। तो यार राइट आंसर होउछि ऑप्शन सी फास्ट 2i माने ए सहित हेबो 2i जवार सहित हेबो सीसा एवं बी रे होउछि बी सहित हेबो भी माने जादूगुड़ा सहित हेबो यूरानियम एवं सी रे होउछि आईवी माने जोड़ा सहित रहउछि मांगानिज एवं डी रे होउछि 3i माने कटनी सहित हेउछि चूनपथर। ताकू भल भाव मन रखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हमर कोन रही जहाँकि 5 नंबर क्वेश्चन आम देशर निम्नोक्त केउं दुईटी अंचल जैव विविधतार प्राचुर्य पाई प्रसिद्ध पश्चिम घाट और पूर्व हिमालय पश्चिम घाट और दाक्षिणात्य मालभूमि पूर्व हिमालय और गांगेय समतल हिमालयर अपर पार्श्व और दाक्षिणात्य मालभूमि। तार राइट आंसर होउछि ऑप्शन ए पश्चिम घाट व पूर्व हिमालय। निम्नोक्त खनिज द्रव्य मध्यरु केउंटी भिन्न निकेल सीसा क्रोमाइट लुहा। राइट आंसर होउछि ऑप्शन बी सीसा। केउं उद्भिदटी टाइगा अंचल रे देखा जाए फर मेहगानी रबर तालतेल। तार राइट आंसर होउछि ऑप्शन ए फर। आसाम रो सन्तसंतिया अंचल रे केउं प्राणी अधिक संख्या रे देखा जांती हाथी बाघ कुंभीर गंडा। राइट आंसर ऑप्शन डी गंडा। कपा उत्पादन रे भारत पृथ्वी रे केउं स्थान अधिकार करिछि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। राइट आंसर होउछि ऑप्शन बी द्वितीय। वन्यगध केउं प्रकार जातिर अंतर्भुक्त विलुप्त विपदग्रस्त विपदप्रवण दुर्लभ। राइट आंसर होउछि ऑप्शन बी विपदग्रस्त। केउं दुईटी खनिज उत्पादन रे ओडिशा भारत रे प्रथम स्थान अधिकार करिअछि मांगानिज एवं क्रोमाइट क्रोमाइट एवं बक्साइट बक्साइट एवं लुहापथर मांगानिज एवं लुहापथर। राइट आंसर ऑप्शन ए मांगानिज एवं क्रोमाइट। निम्नोक्त केउं उक्तिटी शिलार संज्ञा ठीक रूपे दर्शाउछि यह खनिजर एक समाहार यह एक कठिन वस्तु यह एक खनिज पिंड यह एक धातव वस्तु। तो राइट आंसर होउछि ऑप्शन ए यह खनिजर एक समाहार। केउं प्राणी संरक्षण निमंते मुदुमलाई अभयारण्य ख्याति लाभ करिअछि गयळ बाघ पक्षी हाथी। राइट आंसर होउछि ऑप्शन डी
ହାତୀ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଅବିରତ ଭାବରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ? ଅଜୈବ, ଜୈବ, ପୂରଣୀୟ, ଅପୂରଣୀୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପୂରଣୀୟ। ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଋତୁକାଳୀନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ? ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ଚିରହରିତ, ଆଲ୍ପୀୟ, ଆର୍ଦ୍ର ପାର୍ବତ୍ୟ, ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆନ୍ସର୍ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍, ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍, ଫ୍ରି PDF, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଦିଆଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ 100% ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଥିଲା କି ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଋତୁକାଳୀନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ? ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ଚିରହରିତ, ଆଲ୍ପୀୟ, ଆର୍ଦ୍ର ପାର୍ବତ୍ୟ, ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆଲ୍ପୀୟ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସିଂହଲାଞ୍ଜି ମାଙ୍କଡ଼ ଏକ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ବିପଦପ୍ରବଣ ପ୍ରାଣୀ, ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। କେଉଁଟି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ସାଗର? କାରା ସାଗର, କାସ୍ପିଆନ୍ ସାଗର, ଆରବ ସାଗର, ପୀତ ସାଗର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କାସ୍ପିଆନ୍ ସାଗର। ଶବ୍ଦ ଯୁଗ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭୁଲ ଯୋଡ଼ିଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ବଣାଇ, ମାଙ୍କଡ଼ ନଚା, କେନ୍ଦୁଝର, ନିମଗିରି, ପାଲଲହଡ଼ା, ମଳୟଗିରି, ଶିମିଳିପାଳ, ମେଘାସନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କେନ୍ଦୁଝର, ନିମଗିରି। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ? ଜୁନିପର୍, ଫିର୍, ଇଉ, ଓକ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଇଉ। ଭାରତର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଉଥିବା କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ତାମିଲନାଡୁ, ମୁଦୁମଲାଇ, ଗୁଜୁରାଟ, କାଜିରଙ୍ଗା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ନଗରହୋଲ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଡାଚିଗ୍ରାମ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗୁଜୁରାଟ, କାଜିରଙ୍ଗା। ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ତୃଣଭୋଜୀ, ଉଭୟଭୋଜୀ, ମାଂସାହାରୀ, ମୃତଭୋଜୀ, ଉଭୟଭୋଜୀ, ତୃଣଭୋଜୀ, ମାଂସାହାରୀ, ମୃତଭୋଜୀ, ତୃଣଭୋଜୀ, ଉଭୟଭୋଜୀ, ମୃତଭୋଜୀ, ମାଂସାହାରୀ, ତୃଣଭୋଜୀ, ମାଂସାହାରୀ, ଉଭୟଭୋଜୀ, ମୃତଭୋଜୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ତୃଣଭୋଜୀ, ମାଂସାହାରୀ, ଉଭୟଭୋଜୀ, ମୃତଭୋଜୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଅଛି? କ୍ରୋମାଇଟ୍, ଲୁହାପଥର, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ତମ୍ବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରୋମାଇଟ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ବଳୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ, ମୌସୁମୀ, ଜୁଆରିଆ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜୁଆରିଆ। ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଭୁଲ ଅଟେ? ଟିକରପଡ଼ା କୁମ୍ଭୀର, ଭିତରକନିକା ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଚନ୍ଦକା ହାତୀ, ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଭିତରକନିକା ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ତ ଆଜି ଯାହା ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ 1 ନମ୍ବରରୁ 25 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।
एवं आपड़ी आम स्पेशल क्लास जॉइन हो सब्जेक्ट वाइज क्लास पाइबापी चाहूँगी और जल्दी प्रिपरेशन करने चाहूँगी ताले दिखाई व्हाट्सएप नंबर में जॉइन लिखी मेसेज करूँ कि भिडियो डिस्क्रिप्शन में जॉइन लिंक दी जाए क्लिक कर डायरेक्ट जॉइन हो पारे। तो ये थी आज क्लासटी केमी लगे और जब किसी डाउट थाए कमेंट बॉक्स में निश्चित भाव जनातु। भिडियो भल लगी लाइक करूँ और आपण सांगसाथी जदि सीटी प्रिपेयर होती से सेयार करूँ जहाँफल से निजक एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे। आपण मैंने जब आम चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर रखुँ जहाँफल नेक्स्ट टाइम जो वीडियो अपडेट हो आप जानीपारे आपन एग्जाम प्रिपरेशन हो पारे। तो आज ये थैंक यू।